nos ha bendecido. Y para nosotros siempre es un gran gozo poder verles, ver su rostro, ver su familia en este lugar. Sabemos que algunos hermanos no pueden estar por cuestiones de trabajo. También tenemos hermanos que están quebrantados de su salud. Tenemos otros casos, por ejemplo, el de nuestra hermana Helen de Mendoza, que está en recuperación después de haber sido sometida a un intervento y estamos orando por ella. Así que hay muchos casos, pero sin embargo, qué bueno que aquellos que hacen ese esfuerzo puedan estar esta tarde en este lugar. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes, porque sin lugar a dudas, si nosotros nos gozamos como hombres, digo yo que mi Señor Jesucristo se goza más cuando le ve en este lugar. Antes de dar lectura a la palabra del Señor, quisiera, mis hermanos, entregarles un fuerte abrazo y saludos de parte de nuestros hermanos de la iglesia Evidence en la ciudad de París, en Francia, con quienes tuvimos la bendición de estar compartiendo la palabra del Señor en este fin de semana pasado. Nuestros hermanos, quiero decirles que hay una obra muy preciosa en esa ciudad. Venimos impresionados de ver lo que Dios está haciendo en esa ciudad a través de la vida del pastor Abraham Alvear, que es el hombre de Dios que está ahí al frente. Es una obra que tiene diferentes departamentos. Usted se sorprendería ver, hay departamento hispano, departamento francés, hay departamento africano, eslavo, rumano, de la India. Son diferentes nacionalidades las que tienen sus reuniones dentro de ese local. Y uno se goza, yo no sé si usted se goce, ¿no? Pero yo me gozo ver que la palabra del Señor esté llegando a tantos corazones, que el Señor en su gran misericordia no mira nacionalidades, no mira nada, sino que lo que ve es la necesidad que hay en el corazón de cada uno de los hombres. Nuestros hermanos desearon enviarles un abrazo a cada uno de ustedes y nos hemos comprometido con nuestros hermanos también a orar por una obra que ellos están desarrollando con los niños más pobres en Madagascar. Tal vez a usted el nombre le suene por las caricaturas, ¿no? Yo digo el nombre y todos se acuerdan de la caricatura, pero en realidad la situación de esos niños no es tan divertida. Es una situación de pobreza, son niños que andan en los basureros buscando qué comer. Y nuestros hermanos están llevando a cabo esa obra de amor. Ya tuve la oportunidad de ver algunos videos del centro que ellos tienen para estos niños. Es bastante emotivo pensar, sobre todo los que tenemos hijos, ¿no? Ver a nuestros hijos sentarse a la mesa, comer, pedir incluso algo. Y este es un ministerio que nuestros hermanos están sosteniendo económicamente. Y tuve la oportunidad el mismo viernes que llegamos de estar presente en la despedida que se le hizo a un pastor de nacionalidad francesa, a él, a su esposa y a sus 3 hijos, que precisamente en ese momento ellos estaban saliendo de la iglesia hacia el aeropuerto porque iban a hacerse cargo de esa obra. El último pastor que estuvo al frente de esa obra ha estado 12 años en Madagascar y nuestros hermanos iban a hacerse cargo de esa obra, no saben por cuántos años. Y para mí fue, como digo, muy emotivo ver que nuestros hermanos habían vendido todo lo que tenían en Francia e iban a abordar ese avión solo por amor a las almas. Entonces hay hombres, hay mujeres que están dedicándose al evangelio con tanto amor, con tanta pasión. Y creo que nuestra mentalidad se debe de ver afectada por esos testimonios. Creo que hoy más que nunca nosotros también debemos de considerar ganar esta nación para Cristo Jesús. Así que, hermanos, sigamos esforzándonos y por favor, le ruego que también ore por ellos. Usted ni los conoce, pero usted puede orar por ellos también. Usted puede decirle: Señor, los hermanos que mencionó el pastor allá en Madagascar, te pedimos que los bendigas, que los guardes. Es un lugar con mucha violencia, con mucha pobreza. Sin embargo, qué bueno que el Señor inspira los corazones para que, imagínese usted todos estos niños conociendo, oyendo todos los días, los alimentan, les dan salud, les dan educación académica, pero también les enseñan de Cristo Jesús el Señor. Así que, hermanos, sigamos orando, siempre pidiendo. Hoy me gustó mucho cuando nuestro hermano David hacía esa oración y él decía: encomendamos en tus manos a todos los que están haciendo la obra del Señor.
Y es que si bien es cierto, en primer lugar, nosotros oramos por la misión, pero hay que orar por todos aquellos que aman a Cristo y que están llevando el evangelio del Señor en diferentes lugares, porque al final, hermanos, no se trata del nombre, de la denominación, se trata de que los hombres conozcan que Cristo Jesús es el Señor y que solo Él salva. Amén, hermanos, así que les dejo eso en su corazón para que estemos orando también por nuestros hermanos. Vamos entonces a leer la palabra del Señor esta tarde. Iniziamo a leggere allora la parola di Dio oggi. Romanos capítulo 14. Lettera ai Romani, capitolo 14. Versículo número 1 en adelante. Letto dall'1 in avanti. La palabra del Señor nos dice: La parola di Dio dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Or accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. L'uno crede di poter mangiare d'ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Colui che mangia non disprezzi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Sei tu che giudichi il domestico altrui. Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguali. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Seppure viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios.
Ora tu perché giudichi il tuo fratello? O tu anche perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Dunque ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre alcun inciampo o scandalo al fratello. Versículo 19, por favor. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Facciamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproca. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Oremos, Padre, que estás en el cielo. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por tu amor y por la bella oportunidad que nos concedes a todos en esta tarde de poder reunirnos, adorarte, cantar delante de ti, gozarnos en tu presencia. Y ahora, Señor, el gran privilegio de poder recibir también tu palabra. Suplicamos, Señor, que nos hables. Abrimos nuestros corazones confiados de que tú hablas, confiados de que lo que recibimos viene de ti. Danos, Señor, la sabiduría, danos la humildad y la sencillez de corazón para poder retener tu consejo y por sobre todo llevarlo a la práctica. Bendice esta congregación y en tus manos hoy encomendamos cualquier aflicción, cualquier necesidad, cualquier enfermedad que haya en medio de los tuyos. En ti confiamos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, ustedes saben que esta es una tarde de ayuno y oración. Come sapete, fratelli, oggi è una giornata di digiuno e preghiera. Como ya es costumbre, Come abitudine, cada último domingo de mes lo dedicamos al ayuno y a la oración. l'ultima domenica del mese è dedicata al digiuno e alla preghiera. Como autoridades de la iglesia consideramos hacerlo. Come autorità della Chiesa abbiamo considerato di farlo. Invitamos a la congregación. Invitiamo ai fedeli, Porque como ustedes saben, no obligamos a nadie a hacerlo. perché come voi sapete nessuno è obbligato a farlo. De hecho, todo lo que se hace dentro de la congregación es una invitación. Tutto quello che si fa all'interno della congregazione è un invito. Nada puede ser una obligación para usted. Nessuno può essere un ordine per voi. Eso es parte de la vida cristiana. Questo è una parte della vita cristiana. Identificar que es una invitación la que estamos recibiendo. Capire che è un invito quello che stiamo ricevendo. Entonces, nosotros les invitamos a participar de este ejercicio espiritual. Noi vi invitiamo a partecipare a questo esercizio spirituale. Es un ejercicio ya conocido para todos nosotros. È un esercizio già conosciuto dalla maggior parte di noi. Usted sabe que ayunar es abstenerse de alimentos. Sapete, digiunare è astenersi dall'alimento.
Pero no solo hablamos de ayuno, sino también de oración. Parliamo solo di digiuno, ma anche di preghiera. Entonces es una práctica bastante sencilla. Una pratica abbastanza semplice. Usted no ingiere alimentos por cierto periodo Voi non mangiate per un certo periodo y durante ese periodo se acerca a Dios en oración. e durante questo periodo vi avvicinate a Dio in preghiera. De eso se trata el ayuno y oración. Questo è il digiuno e la preghiera. De acuerdo a la escritura, Come dalle scritture, no hay un periodo definido para hacerlo, por ejemplo. c'è una data precisa dove farlo. Nosotros lo hacemos cada último domingo de mes. Noi lo facciamo ogni ultima domenica del mese, Pero no es que en la Biblia diga que se debe hacer de esa manera. però non c'è scritto nella Bibbia di farlo in questo modo. Lo hacemos día domingo. Facciamo il giorno della domenica. Tampoco está escrito en la Biblia que tiene que ser un día domingo. C'è scritto da nessuna parte che debba essere domenica. Lo hacemos desde la mañana hasta finalizar nuestro servicio. Facciamo dalla mattina fino alla fine del culto. Tampoco está escrito que debe de ser durante esa cantidad de horas. Non c'è scritto da nessuna parte che debba essere in questa quantità di ore. Entonces, ¿cuál es mi propósito al decirle esto? Allora, perché vi sto dicendo questo? Es que durante muchísimo tiempo È che per molto tempo los cristianos hemos hecho verdades noi cristiani abbiamo reso verità las costumbres y los ejercicios espirituales que tenemos. le abitudini e gli esercizi spirituali che abbiamo. Y muchas congregaciones toman una postura E molte chiese prendono una posizione como si realmente lo que sostienen estuviera escrito. come se quello che attuano sia scritto nella Bibbia. Yo quiero que usted entienda algo esta tarde. Io voglio che capiate qualcosa oggi. El creyente tiene que aprender a diferenciar Il credente deve imparare a capire la differenza entre lo que es escritura tra quello che è scrittura, o lo que podríamos llamar mandatos escriturales. meglio il mandato che arriva dalle scritture, Es decir, lo que realmente está escrito. cioè quello che realmente è scritto, Aquello donde Dios es categórico en decirnos que no. lì dove il Signore è categorico nel dire che no, Aquellas verdades inalterables de la escritura. quelle verità inalienabili delle scritture, Aquellas que uno no puede decir, esta es mi opinión. lì dove nessuno può dire questa è la mia opinione in merito. Por ejemplo, todos nosotros sabemos Per esempio, tutti noi sappiamo que al salir del culto, che uscendo dalla chiesa, usted no puede decir, me voy a ir a emborrachar. voi non potete dire vado a ubriacarmi Y decirlo creyendo que podría ser que a Dios no le desagrade. e dicendolo come per dire che tanto questo non sarà un dispiacere per Dio, Porque como está escrito, perché come è scritto que no debemos de ser borrachos, dice la escritura. non dobbiamo essere ubriachi, dice la scrittura. O por ejemplo, usted no iría y asesinaría a alguien. O non è che andate e uccidete qualcuno. Porque la escritura se lo manda directamente, E la scrittura ve lo ordina direttamente. categóricamente dice no matarás. Categoricamente dice non ucciderai. Entonces todo lo que está escrito Quindi tutto quello che è scritto está escrito para nosotros. è scritto per noi, Es un mandato para nosotros. è un ordine per noi. Pero también existen Però anche esistono lo que Pablo menciona en este versículo 1. quelle che Paolo menziona nel versetto 1. Él llama los débiles en la fe. Lui li chiama i deboli nella fede. Eso que Pablo está llamando débiles en la fe Questi che Paolo sta chiamando deboli nella fede es lo que ahora nosotros conocemos como temas de conciencia. sono quelli che oggi noi conosciamo come temi di coscienza. Entonces, los cristianos E quindi i cristiani debemos aprender a diferenciar devono imparare a differenziare entre los mandatos escriturales tra gli ordini scritti
y entre los temas de conciencia. e tra i temi di coscienza. Por ejemplo, Per esempio, si usted venía en ayuno hacia la iglesia se siete venuti a digiuno in chiesa y usted dijo, yo a las 3 de la tarde voy a comer. e vi dite io prima delle 3 non mangio, Entonces, yo no puedo decirle a usted, quindi io non posso dirvi no, no tiene que hacerlo, no, non devi fare così, porque dice la Biblia perché nella Bibbia dice que el ayuno es hasta las 6 de la tarde. che il digiuno deve essere fino alle 6 della sera. No lo dice la escritura. Non c'è niente del genere. El ayuno responde a una necesidad E il digiuno è una risposta a un bisogno. y usted lo hace E voi lo fate de acuerdo a su conciencia. d'accordo alla vostra coscienza. Por ejemplo, la frecuencia con la que lo haga. Per esempio la frequenza in cui lo fate. Si usted es una persona que ayuna 3 veces a la semana, por ejemplo, Se voi lo fate 3 volte a settimana, o si usted es un cristiano que ayuna el día en el que la iglesia lo convoca, o soltanto nel giorno in cui la Chiesa lo comunica. o si usted, por ejemplo, ayuna desde que se levanta hasta las 2 de la tarde, O se digiunate dalla mattina fino alle 2 del pomeriggio. o usted ayuna desde que se levanta y come hasta el siguiente día. Oppure digiunate da quando vi alzate e mangiate il giorno seguente. Entonces, yo le pregunto a usted esta tarde, Ora vi chiedo, ¿a dónde está escrito de forma exacta cómo tenemos que hacerlo? dove trovate scritto la forma esatta in cui farlo? Sin embargo, hay muchas opiniones. Su questo ci sono molte opinioni. Y usted habla con un creyente Se parlate con un cristiano, y él le da su opinión. lui vi darà la sua opinione. Y usted habla con otro creyente Se parlate con un altro, y ese le da otra opinión diferente. lui vi darà un'opinione diversa. Pero ¿sabe lo único que tienen en común las dos opiniones? Però sapete cosa hanno in comune le due opinioni? Que ambos creen tener la razón. Che entrambi credono di aver ragione. El que dio la primera opinión Quello che ha dato la prima opinione dice, así se tiene que hacer porque así agrada a Dios. dice così deve essere perché questo è quello che vuole Dio. Y cuando le pregunta la opinión al otro, Quando lo chiedete all'altro, el otro dice, el otro está equivocado. l'altro dice no, sta sbagliando l'altro. No es así. Non è così. Es como yo le digo que debe Come de dico ser. io. Entonces, pero si usted los pone a los dos a la luz de la Biblia Però se mettete i due a confronto nella Bibbia, y usted le dice, demuéstreme lo que está diciendo a través de la Biblia, voi dite dimostratemi quello che dite con la scrittura. ahí vienen los problemas. Lì arrivano i problemi. Porque la Biblia habla de diversidad de ayunos. Perché nella Bibbia si parla di molti diversi digiuni. Habla de tantos personajes que ayunaron, Parla di tante persone che hanno digiunato. pero cada uno de ellos Però ognuna di esse tenía sus propias circunstancias. aveva le sue proprie circostanze. Cada uno de ellos Ognuno di loro tenía su propia realidad, aveva il suo momento, tenía su propia necesidad. aveva i suoi propri bisogni. Por ejemplo, el ayuno de Esther Per esempio il digiuno di Esther respondía a una necesidad muy diferente era legato a un bisogno molto diverso al ayuno, por ejemplo, de Saulo de Tarso. rispetto al digiuno di Saulo di Tarso. ¿Está comprendiendo lo que le digo? Capite? Yo sé que estas pueden ser verdades, yo le llamo de martillo, So che queste potrebbero essere verità di martello, porque de repente uno ha pasado hasta 20, 30 años creyendo algo perché qualcuno può aver passato 20-30 anni credendo di fare così y de repente me dicen algo todo lo contrario a lo que yo creí. e all'improvviso mi dicono di fare il contrario di tutto quello che ho fatto fino ad oggi. Pero yo quiero que entienda algo, Però io voglio che capiate, que no se lo estoy diciendo yo, ve lo sto chiedendo io, sino que se lo está diciendo Pablo. ve lo sta dicendo Paolo, Porque todo lo que hemos leído esta tarde, perché tutto quello che abbiamo letto, hasta el versículo
23, que es el final de este capítulo, fino al versetto 23, che è la fine del capitolo, usted se da cuenta que es Pablo el que está tocando este tema. potete capire che è Paolo che sta toccando questo argomento. O sea, si hay algo que no le gusta esta tarde, Per cui se non vi piace qualcosa, ahí le reclama a Pablo. parlatene con Paolo. Pero lo que quiero que entienda, Però quello che voglio che capiate, y he tomado el ayuno como ejemplo, e ho preso il digiuno come esempio, pero no es del ayuno que quiero hablar. però non è del digiuno che voglio parlare. O sea, nos ha servido para dar inicio, Cioè, ci è servito per cominciare il discorso. nos permite la introducción de este tema. Permette di introdurre questo tema. Pero lo que Pablo está abordando acá Però quello di cui sta parlando Paolo qui es lo que yo le decía hace un momento, è quello di cui vi stavo parlando prima, los temas de conciencia. il tema di coscienza. Entonces, como ya le quedó claro a usted Quindi come vi è rimasto chiaro, que existen las verdades escriturales, ci sono le verità scritte, que es aquello que nadie puede negar, quelle di cui nessuno può avere un'opinione diversa, en donde Dios ha sido claro al decir las cosas, dove Dio è stato molto chiaro nel dire la cosa, en donde Dios ha dado detalles de lo que Él espera que hagamos dove Dio ha dato dettagli di quello che vuole che facciamo, y que no hay forma de eludir esa verdad. e non ci sono forme di evadere questa verità. Entonces, pero existen los temas de conciencia, Ci sono anche i temi di coscienza, que son aquellos que, quelli che, número uno, 1, la Biblia no es clara en esos temas. la Bibbia non è chiara sul tema. Entonces, ante esa falta de detalles, Quindi su questa mancanza di dettagli, lo que nosotros tenemos son opiniones del tema. quello che abbiamo sono solo opinioni sul tema. Pero eso solo es una parte. Però questa è solo una parte. Y hay otros temas de conciencia Ci sono altri temi di coscienza que para sorpresa nuestra, che per nostra sorpresa la Biblia no dice nada al respecto del tema. non vengono neanche citati dalla Bibbia. ¿Qué le parece? Hay unos en donde por lo menos da ciertos detalles. Ce ne sono alcuni su cui almeno abbiamo qualche dettaglio Y hay otros en donde no nos dice absolutamente nada. e altri su cui non abbiamo assolutamente niente. Ahora, pero ¿cómo afecta eso a la iglesia de Cristo? Però cosa comporta questo per la Chiesa di Cristo? ¿Sabe qué es lo que ha provocado todo esto? Sapete cosa ha provocato tutto questo? Lo que Pablo está atacando acá. Quello di cui parla Paolo. En todo el capítulo, Tutto il capitolo, Pablo tiene un solo propósito Paolo ha una sola obiettivo, y es conciliar la posición de la iglesia. ed è consigliare la posizione della Chiesa. Pablo nos demuestra en este capítulo Paolo ci dimostra in questo capitolo, a una iglesia dividida por los temas de conciencia. in una Chiesa divisa per questi temi di coscienza, Una iglesia que se ataca entre sí por los temas de conciencia. una Chiesa che si attacca l'uno all'altro per questi motivi di coscienza. Y uno no mira a Pablo E uno non guarda Paolo tomando partido por alguno de estos bandos. mettersi a favore di uno o a favore dell'altro. Pablo no dice, yo estoy a favor de, Paolo non dice ha ragione questo, ni dice, los otros tienen, el grupo B tiene la razón, neanche dice che l'altro ha ragione, sino que Pablo establece un equilibrio se non che Paolo stabilisce un equilibrio y va a dar razones por las cuales e debemos de guardar ese equilibrio. va a dare le ragioni per cui dobbiamo tenere questo equilibrio. Ustedes han venido a aprender esta tarde. Voi siete qui per imparare oggi. Eso es lo que Pablo también quiere. Questo è quello che voleva anche Paolo, Que la iglesia aprenda ese equilibrio. che la Chiesa possa apprendere questo equilibrio. Por eso le dije que no era del ayuno que iba a hablar. Quello vi ho detto che non parleremo di digiuno, O sea, lo usé de ejemplo. cioè l'ho usato come esempio, Porque hay algunas iglesias sono alcune chiese que, por ejemplo, dicen, se debe de ayunar de tal hora a tal hora. che
che dicono bisogna digiunare dalle ore alle ore. El creyente que no ayune tantas veces a la semana es un pecador. Il credente che non digiuna tante ore a settimana è un peccatore. El creyente que no le salga sangre de las rodillas en el ayuno no es hijo de Dios. Il credente a cui non sale il sangue dalle ginocchia non è un vero cristiano. Y por otro lado, hay otros que dicen, ¿y para qué ayunar? E da altre parti, ma perché digiunare? No es necesario. Non serve. Si Dios me oye aunque no ayune. E Dio mi ascolta ugualmente, anche senza digiuno. Entonces viene el creyente y se pregunta, ¿no? Allora arriva il credente e si chiede ¿Quién tiene la razón? chi ha ragione dei due. Y uno eso humanamente quisiera. E uno umanamente lo vorrebbe fare. Que nos dijeran quién tiene la razón. Che qualcuno ci dicesse chi ha ragione dei due. Pero ¿sabe qué hace Pablo en este capítulo 14? Però sapete cosa fa Paolo in questo capitolo 14? Él le da la razón a Cristo. Lui dà la ragione a Cristo. No le da la razón a nadie, sino que solo a Cristo. Non dà la ragione a nessuno se non a Cristo. Entonces, claro, nuestros temas de conciencia son diferentes. Chiaro, i nostri temi di coscienza sono diversi. Vea en el versículo 1, Guardate nel versetto 1, Pablo dice, reciban Paolo dice accogliete al que es débil en la fe. chi è debole nella fede. Pablo usa esta frase, débil en la fe. Paolo usa questa frase, chi è debole nella fede. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Alguien que tiene problemas de conciencia. Cioè qualcuno che ha problemi di coscienza. Eso es lo que Pablo dice, débil en la fe. Questo è quelli che sono deboli nella fede. per Paolo. Pero, ¿qué dice Pablo que se haga con este hermano o hermana? Però qual è il consiglio di Paolo per questi fratelli e sorelle? ¿Qué está aconsejando a la iglesia? Cosa sta consigliando alla Chiesa? ¿Qué dice? Che dice? Que lo reciban. Di accoglierli, Dice, recíbanlo. accoglieteli. No dice, ciérrenle la puerta. Non dice chiudete le porte, Expúlsenlo de la congregación. cacciateli dalla Chiesa, Quítenle el privilegio. toglietegli i privilegi. Dice, recíbanlo. Dice accoglieteli. Vea, por ahí ya comienza nuestra primera dificultad. E da qui già iniziano i primi ostacoli, Porque todos tenemos opiniones diversas. perché tutti noi abbiamo opinioni diverse. Estamos hablando de los problemas de conciencia. Stiamo parlando dei problemi di coscienza. Obviamente lo que ya está escrito, Ovviamente quello che è scritto, eso es innegociable. questo è indiscutibile. ¿Le quedó claro, sí o no? Chiaro, no? Hay verdades que ya están escritas Ci sono verità scritte y que aunque usted llore, salte y se tire, no se pueden cambiar. e anche voi possiate impazzire, fare quello che volete, non potete cambiarla. Pero Pablo no está hablando de esas aquí. Però Paolo non sta parlando di queste. Él está hablando de los problemas de conciencia. Lui sta parlando dei problemi di coscienza. Dice, a ese hermano recíbanlo. Dice accoglieteli, Pero dice, pero no para entrar en discusiones. non per giudicare. Porque esa es la mentalidad de la iglesia ahora. E questa è la mentalità della Chiesa di oggi. Sí, pase, Sì, vieni. entre, Venga. siéntese. Siediti pure. Aquí lo vamos a enderezar. Adesso qui ti aggiustiamo noi. Pablo no dice eso. Dice questo Paolo. El consejo del apóstol es, no entren en discusiones. Consiglio dell'Apostolo è non entrate in discussione. Más adelante vamos a ver cuál es el riesgo de esas discusiones. Più tardi vedremo qual è il rischio di queste discussioni. Porque tampoco entienda usted que Pablo solo quiere mantener la paz Non è che Paolo vuole solo mantenere la pace, y que hay que seguirle la corriente al que está loco. che dobbiamo seguire la pazzia per mantenere la pace. No, tampoco es eso. No, neanche questo. Pablo está persiguiendo un objetivo mayor. Paolo sta cercando di raggiungere un obiettivo più alto, Pero eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. però questo lo vedremo nell'altro versetto. Entonces Pablo inicia diciendo, recíbanlo, pero no para discutir. Quindi Paolo dice accoglieteli ma non per giudicare. Y ahora nos pone el primer ejemplo. E quindi ci pone il primo esempio. Algunos, está hablando ya de un primer grupo, algunos, su fe les permite comer de todo. L'uno crede di poter mangiare di ogni cosa. Ese es un grupo. Questo è il primo gruppo. Pero está el otro grupo. E l'altro gruppo.
los que solo comen verduras, dice Pablo. mentre l'altro che è debole mangia solo legumi. Ahí está, el grupo A E il gruppo A come de todo. mangia di tutto. El grupo B Il gruppo B solo comen verduras. solo legumi. Pero entienda que no es un tema de dieta, Però capite che non è un tema di dieta, es un tema de conciencia. è un tema di coscienza. O sea, se lo explico. Vi spiego. El que come de todo dice, yo como de todo para dar gloria al Señor. Quello che mangia di tutto dice io mangio di tutto per dare gloria a Dio. Y el que se come solo las verduras, E quello che mangia solo legumi, él dice, yo como solo verdura para no ofender al Señor. lui dice io mangio solo legumi per non offendere Dio. ¿Comprende? Capite? Entonces, ¿y usted a quién le daría la razón? Allora voi a chi dareste ragione? ¿Al grupo A o al grupo B? A o alla B? Bueno, pero la cosa es que los dos grupos están seguros de que tienen la razón. Però il concetto è che tutti e due i gruppi pensano di avere ragione. Y uno diría, vámonos a la Biblia. E uno direbbe andiamo alla scrittura. Y no hay en la Biblia un tema que diga qué comer. Non c'è niente che dica cosa dobbiamo mangiare. Pablo no registra en una carta. Y los verdaderos hijos del reino deben de comer solo verduras. Paolo non ha scritto da nessuna parte che i veri figli di Dio devono mangiare solo legumi. Y aquí estamos haciendo algo, Qui stiamo facendo qualcosa, que nos estamos quedando en la época de ellos. che ci stiamo immedesimando nella loro epoca. Y el ejemplo que Pablo pone acá, L'esempio che Paolo mette qui, a usted y a mí nos parece absurdo, ¿sí o no? a voi, a me e a voi sembrerebbe strano, Porque ¿qué cristiano anda peleando ahora por comida? perché quale cristiano va a discutere per il mangiare? Entonces, los temas de conciencia cambian de época a época. Quindi i temi di coscienza cambiano da epoca a epoca. Porque yo nunca he visto que, por ejemplo, en las células, Io non ho mai visto, per dire, nella cellula un anfitrión diga, solo verduras voy a dar de refrigerio. un anfitrione dire oggi darò solo legumi come refrigerio. Por el contrario, ¿verdad? Al contrario, anzi. Un sábado hay pupusas, Un sabato puposa, otro sábado hay tamales. un altro tamale, O sea, es variado. cioè vario. Pero Pablo en su momento, Però Paolo all'epoca, en su época, sua epoca, ese era el problema de conciencia. questo era un problema. Que habían unos hermanos peleándose por la comida. Che c'erano fratelli a discutere per il mangiare. El verdadero hijo de Dios come de todo. Il vero figlio di Dio deve mangiare tutto. Pero estaban los otros. Los verdaderos hijos de Dios solo comen verdura. C'erano gli altri, no, i veri figli di Dio mangiano solo legumi. ¿Usted de cuál grupo se hubiera hecho? Quale gruppo stareste voi? Pero pone un segundo ejemplo. Ma a te un secondo esempio. Y es en el versículo 5. È nel versetto 5. Cuando dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. L'uno stima un giorno più dell'altro. Este es el segundo ejemplo. Questo è il secondo esempio. Los del grupo A Quelli del gruppo A decían, todos los días son iguales, decían. dicono tutti i giorni sono uguali, Pero estaba el otro grupo ma l'altro gruppo que decían, no, tal día es especial. dice no, questo giorno è speciale, Y ese día ni se trabaja. questo giorno non bisogna neanche lavorare, Y que mate al Señor al que se le ocurra hacer otra cosa ese día. che venga punito dal Signore se qualcuno fa qualcosa in quel giorno. Y sí, a ustedes hoy les da risa eso. Pero en ese momento no daba risa. All'epoca non c'era niente da ridere. En ese momento se caldeaban los ánimos. In questa epoca si riscaldavano gli animi Y ahí estaba el peligro. e lì c'era il pericolo. Ahí es donde Pablo ha puesto los ojos. È lì dove Paolo pone attenzione. Pablo no está atendiendo las opiniones de los hermanos. Paolo non sta ascoltando le opinioni dei fratelli. Pablo no está buscando darle la razón a los hermanos. Paolo non sta cercando di capire chi ha ragione e chi no. Pablo no está pretendiendo tener contento a cierto grupo, Paolo non sta cercando di accontentare un gruppo. sino que Pablo sabe que hay un riesgo en todo esto. Paolo sa che c'è un rischio in tutto questo. Ahora, como le dije, los temas han cambiado. Come vi dicevo, i temi sono cambiati. Por ejemplo, con Odías.
per esempio con i giorni. Hoy nosotros ya no andamos peleando por los días. Oggi noi non stiamo a discutere sui giorni. Es más, como regla general, Ormai come regola generale, la mayoría de iglesias nos congregamos el domingo. la maggior parte delle chiese si riunisce la domenica. ¿Y qué nos condiciona a congregarnos el domingo? Cosa ci impone di congregarci la domenica? Que digo, por regla general es el día que todos descansan. Perché per regola generale è il giorno che tutti riposano. Pero le pregunto, Ma vi chiedo, ¿usted tendría problema voi avreste problemi si de repente aquí en Italia se descansara todos los miércoles? se qui in Italia il giorno di riposo sarebbe tutti i mercoledì? Entonces nosotros tendríamos que cambiar el culto a día miércoles. Allora noi dovremmo cambiare il culto al giorno mercoledì. Habrían hermanos diciendo, no, eso es pecado, Verrebbero fratelli a dire no, questo è un peccato? tiene que ser domingo. Deve essere domenica. Es más, hasta la Biblia lo dice. Anche la Bibbia lo dice. Este es el día que hizo el Señor. Questo è il giorno del Signore. Y no dice que era el domingo. Non c'è scritto che era domenica. Por eso le digo, a nosotros nos da gracia. Pero ¿y Ok. qué si yo empiezo a sacar los temas de conciencia de hoy en día? Che dite se inizio a trattare i temi di coscienza di oggi? Se divide la multitud otra vez. Si dividerebbero ancora in gruppi, ancora. Me tendrían que sacar escoltados los diáconos. Dovrei uscire scortato dai diaconi. Pero por experiencia no lo voy a hacer. Però per esperienza non ho intenzione di farlo. Pero sí le voy a decir lo que usted sí tiene que hacer. Però voglio dirvi quello che voi dovreste fare. Si es algo que no está escrito, Se è qualcosa che non è scritto, ¿qué es lo que dice Pablo que se tiene que hacer? cosa dice Paolo che bisogna fare? Vamos al primer ejemplo que él puso. Torniamo al primo esempio, Versículo 3. versetto 3. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Colui che mangia non disprezzi colui che non mangia. Ahí está el primer consejo de Pablo. Questo è il primo consiglio di Paolo. Pero como había otro grupo, ¿cuál es el consejo al otro grupo? Allora, qual è il consiglio all'altro gruppo? Y el que no come de todo no debe condenar. E colui che non mangia non giudichi colui che mangia. Ahí están los dos consejos. Qui ci sono i due consigli. Como estaban los que comían de todo Come c'erano quelli che mangiavano di tutto y decían, comamos de todo, hermanos, e dicevano mangiamo di tutto, que el Señor es el que ha provisto todo esto. perché è il Signore che ci ha dato tutto questo. Pero veían a los otros que solo comían verduras Però arriviamo a quelli che mangiano solo legumi. y decían, pobrecitos esos hermanos, ¿verdad? Questi poveretti qui Están engañados. vivono nella menzogna. Ese es el menosprecio. Questo è il disprezzo. Pero como estaban los que se comían solo las verduras Però come ci sono quelli che mangiavano solo i legumi, y veían al otro grupo que comía de todo guardavano gli altri mangiare di tutto y decían, se van a ir al infierno, e ¿verdad? dicevano questi andranno all'inferno di sicuro. Eso no le agrada a Dios. Questo non piace a Dio. Ni parecen cristianos. Non sembrano neanche cristiani. Esa frase sí ya va más aplicada a nuestra realidad, ¿verdad? Questa frase la usiamo ancora oggi, Porque hay algunos que les agarra de querer decir quién parece y quién no parece. perché ci sono tanti che stanno lì a decidere chi è e chi non è. Entonces, los que comían verduras, Quindi quelli che mangiavano legumi, ellos condenaban a los que comían de todo. loro condannavano chi mangiava di tutto. Me voy a pasar al otro grupo. Io arrivare all'altro gruppo. Y los que comían de todo, Quelli che mangiavano di tutto ellos menospreciaban a los que se abstenían de comer de todo. disprezzavano chi mangiava solo legumi. ¿Quién estaba haciendo bien? Chi stava agendo bene? ¿Ah? Nessuno dei due. No, yo quiero oírlos a ustedes. ¿Ah? No los oigo, hermanos. No me En serio, siento. no los escucho. Ninguno. Sí, Tú. ninguno. Ni los que menospreciaban, ni los que condenaban. Né quelli che disprezzavano né quelli che condannavano. Y Pablo se los está diciendo claramente. Paolo lo sta dicendo chiaramente. Por eso continúa Per questo continua en el versículo 3, en la parte final. la parte finale del versetto 3. Dice, pues Dios lo ha aceptado. Poiché Dio lo ha accettato. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo?
Que el que come de todo, Dios lo ha aceptado. Paolo sta dicendo quelli che mangiano di tutto sono stati accettati da Dio. Y que el que come verduras, Quelli che mangiano legumi Dios también lo ha aceptado. sono stati accettati comunque. Ambos son hijos de Dios. Entrambi sono figli di Dio. Y usted y yo Voi e io diríamos, no, hermano, no estoy muy de acuerdo. diremmo no, noi non siamo d'accordo. Pero vea lo que dice Pablo en el siguiente versículo. Però guardate cosa dice Paolo nell'altro versetto. ¿Quién eres tú? Oiga la pregunta, ¿quién eres tú Chi sei tu para juzgar al siervo de otro? che giudichi il domestico altrui? No es su siervo, Non è il tuo domestico. no es el suyo. O sea, usted y yo no podemos juzgar Cioè, nessuno di noi può giudicare, porque no tenemos competencia en el asunto. perché non siamo in grado di giudicare. El ejemplo que Pablo pone L'esempio che Paolo sta mettendo es el siguiente. è questo. Él está hablando de un sirviente Lui sta parlando di un domestico que no hace bien las cosas, che non lavora bene, pero él tiene su propio amo. però è il suo padrone. Y si el propio amo no le dice nada, Se il proprio padrone non gli dice niente, ¿cómo lo va a ir a reprender usted? come potete giudicarlo voi? Hoy que les digo esto, Adesso che vi dico questo, se me viene a la mente un ejemplo para ustedes. mi è venuto in mente una cosa per voi. Hace muchísimos años, Molti anni fa, yo recuerdo que había un hermano en Cristo ricordo che c'era un fratello in Gesù que él no tenía familia, che non aveva famiglia, él era huérfano. era orfano. Entonces el hermano como decimos, se pegó mucho conmigo, el hermano. Quindi l'ermano si è legato molto a me. Y el hermano podía conducir. Il fratello poteva guidare. Entonces el hermano siempre me andaba manejando el carro donde yo andaba. E allora il fratello mi faceva da autista. Y había mucha gente que creía que yo tenía chofer. C'era molta gente che credeva che avevo l'autista, Pero en realidad el hermano lo hacía porque él andaba siempre conmigo. ma lui lo faceva perché era sempre con me. Lo que le quiero decir Quello che voglio dirvi es que una vez yo llegué a una reunión è che una volta arrivai a una riunione, y por supuesto yo llegué en el vehículo y el hermano iba conduciendo. io arrivavo con la macchina, con il fratello che guidava. Entonces yo me bajé, fui a la reunión, Io sono sceso, sono andato alla riunione, la cual era, por cierto, en un restaurante. la quale era anche in un ristorante. Entonces cuando terminó la reunión y yo salí para el vehículo, Quando è finita la riunione vado alla mia macchina el seguridad que estaba en ese parqueo e la sicurezza che c'era nel parcheggio se acercó y me dijo lo siguiente. si avvicina e mi dice: Mire, me dijo, guarda, despídalo, me dijo. mandalo via. Desde que usted se bajó, haya estado dormido dentro del carro. Da quando sei andato via è lì a dormire in macchina. Eso es lo que Pablo está diciendo. Questo è quello che Paolo sta dicendo. Pues sí, porque el señor de seguridad me lo decía, Sì, perché l'uomo della sicurezza me lo diceva pensando que el hermano recibía algún salario por lo que hacía. pensando che il fratello era pagato per fare questo. Pero en realidad no. In realtà no. Yo no le podía decir, hermano, porque se quedó dormido en todo lo que yo no estuve. Io non potevo dirgli: ma perché hai dormito tutto il tempo? Pero eso es lo que Pablo dice. Ole, Usted y yo no podemos andar opinando de la vida espiritual de otro. né io né voi possiamo discutere sulla vita spirituale di qualcun altro. Porque usted y yo no somos los señores de él o de ella. Perché noi non siamo i padroni di lui. Él o ella tiene su propio Señor. E lui ha il suo proprio padrone. Y si hay algo en la vida de esta persona Se c'è qualcosa nella vita di questa persona con la que el Señor no está de acuerdo, per la quale il Signore non è d'accordo, será el Señor quien le llame a cuentas. sarà il Signore a giudicarlo. ¿Están de acuerdo? È d'accordo? No? Bueno, en el segundo ejemplo, y ya con esto vamos a ir finalizando, Nel secondo esempio, e qui già siamo verso la conclusione, Pablo dice en la segunda parte del versículo 5, Paolo dice nella seconda parte del versetto 5: cada uno debe de estar firme en sus propias opiniones. ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Versículo 6, Versetto 6: el que le da importancia especial a cierto día, chi ha riguardo al giorno
lo hace para el Señor. lo fa per il Signore. Entonces ahora resume, Quindi qui ci riassume. el que come de todo, Chi mangia di tutto, come para el Señor mangia per il Signore y lo demuestra e rende grazie. dándole gracias a Dios. Y el que no come, Chi non mangia, para el Señor se abstiene. non mangia per il Signore. Entonces, aquí, ¿qué es lo que resalta Pablo? Qui cosa vuole sottolineare Paolo? La relación personal con el Señor. La relazione personale con Dio. ¿Cómo se encuentra usted personalmente con el Señor? Come si trova personalmente con Dio. Entonces, ahí es donde entran los versículos famosos, ¿no? Arriviamo ai versetti famosi, no? Ya, si vivimos para el Señor, vivimos. Se viviamo per il Signore, se viviamo è solo per il Signore, Y si morimos para el Señor, morimos. e se moriamo, moriamo per il Signore. Que como ya se los he dicho en otras oportunidades, uno los utiliza para, por ejemplo, para un funeral. Come vi ho detto in altre occasioni, di solito questo si usa per i funerali. Uno abraza a la familia doliente Uno abbraccia al familiare sofferente, y uno le dice, acuérdese que la Biblia dice, uno gli dice, ricordati che la Bibbia dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Pero si usted nota, Pablo no está hablando de la vida física y de la muerte. Come potete vedere, Paolo non sta parlando della vita fisica né della morte. Él está hablando de la vida que tenemos ante Dios Lui sta parlando della vita che abbiamo davanti a Dio y de aquellas áreas en las que nos abstenemos, nos damos por muertos. e in quei campi in cui ci asteniamo, ci diamo per morti. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Questo è quello che sta dicendo Paolo qui. Porque cuando usted se abstiene de hacer algo, Perché quando voi vi astenete dal fare qualcosa, ¿para quién lo está haciendo? per chi lo state facendo? Lo está haciendo para el Señor. State facendo per il Signore. Usted se está dando por muerto a su propia voluntad. Voi vi state dando per morto alla vostra volontà. Y cuando usted disfruta algo en Cristo, ¿para quién lo está disfrutando? Quando voi usate qualcosa per Dio, per chi lo state usando? Entonces, como Pablo ya ha puesto todo en su sitio, Siccome Paolo ha già messo tutto al suo posto, ahora viene el consejo de Pablo. adesso arriva il consiglio di Paolo. En dos ocasiones, Due occasioni, en el versículo 15 versetto 15 y en el versículo 20, e nel versetto 20, Pablo usa esta frase: Paolo usa questa frase. no destruyas. No destruyas. Non distruggete. En dos ocasiones. Due occasioni. Entonces, Pablo, la intención que tiene acá Quindi l'intenzione di Paolo qui es que estos grupos è che questi due gruppi no terminen destruyendo la obra de Dios. non arrivino a distruggere l'opera di Dio. Por eso le dije que no le va a dar la razón a nadie. Per questo vi dicevo che non darà la ragione a nessuno. Lo que le interesa a Pablo es que la obra de Dios no sea destruida. Quello che interessa a Paolo è che l'opera di Dio non venga distrutta. Lo que a usted y a mí debería de interesarnos Quello che a me e a voi dovrebbe interessare es que la obra de Dios no sea destruida. è che l'opera di Dio non venga distrutta. A nosotros no debería de ser nuestra prioridad Non dovrebbe essere il nostro primo pensiero si nuestra opinión reina sobre la opinión de otros, se la nostra opinione è più importante dell'opinione degli altri, o si mi forma de percibir la fe o se la mia forma di seguire la fede es diferente a la de mi hermano o de mi hermana, è differente da quella del mio fratello o della mia sorella, sino que lo único que debería de interesarme se non che l'unica cosa che mi deve interessare es que la obra de Dios no se vea destruida. è che l'opera di Dio non venga distrutta. Pablo está poniendo por sobre las opiniones de los hermanos Paolo sta andando oltre le opinioni dei fratelli. que la obra de Dios no se vea destruida. L'unica cosa è che l'opera di Dio non venga distrutta. Y lo dice también en el versículo número 16, por favor, véalo. Dice anche nel versetto 16, per favore leggiamolo. En una palabra, no den lugar
a que se hable mal del bien que ustedes practican. Perciò quel che per voi è bene non diventi motivo di biasimo. ¿Oyó bien? No den lugar, dice Pablo, Non date motivo a que se hable mal a che si parli male del bien que practican. del bene che fate. Nosotros hemos dado lugar a eso. Noi abbiamo dato possibilità a questo. Nosotros ponemos tropiezo a las personas. Noi diamo ostacoli alle persone. Hay mucha persona lastimada con respecto al Evangelio. Ci sono molte persone ferite dal Vangelo. Por eso, Per questo, por esa obsesión que hemos tenido siempre per questa ossessione che abbiamo sempre avuto de querer imponer nuestras opiniones. di voler imporre la nostra opinione. Vuelvo al primer ejemplo del ayuno. Torno al primo esempio del digiuno. Yo le aseguro que hay hermanos que ni han ayunado. Io sono sicuro che c'è qualcuno che non ha neanche digiunato. Hay hermanos que desayunaron bien, Ci sono altri che hanno mangiato benissimo, almorzaron bien hanno mangiato bene y todavía les espera cuando termine el servicio. e ancora ce n'è dopo la fine del servizio. Y usted se imagina que, por ejemplo, yo los atacara. Immaginatevi se io invece vi attaccassi, vi giudicassi, Y yo empezara ahorita, hijos del diablo, iniziassi a dire figli del diavolo, golosos. golosi, ¿Qué sucedería, hermanos? cosa succederebbe? Que muchos se verían lastimados Che molti si sentirebbero offesi y dirían, yo no regreso a esta iglesia. e direbbero io cosa torno a fare in questa chiesa? Me tratan mal en el mundo Mi trattano male già fuori y voy a venir a la iglesia que me traten mal. e vado in chiesa per farmi trattare male. Y sobre todo un tema de conciencia, Questo è un tema di coscienza. porque usted tiene una conciencia. E voi avete una coscienza. Y si su conciencia no lo amonesta, E se la vostra coscienza non vi giudica, ¿qué me va a andar obedeciendo a mí? perché dovreste obbedire a me? Entonces, mi deber Quindi il mio dovere es esto, è questo, instruirlo en la palabra. insegnarvi la parola. Usted ya tiene claro ahora esta verdad Voi avete già chiara questa verità. y lo que debe de hacer Quello che dovete fare es seguir las instrucciones de Pablo. è seguire le istruzioni di Paolo. Versículo 13 y con esto terminamos. Versetto 13, e con questo chiudo. Por tanto, dejemos de juzgarnos. Perciò non giudichiamo, Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. ma piuttosto giudicate questo, di non porre alcun inciampo e scandalo al fratello. Ahí está el resumen de todo lo que hemos hablado esta tarde. Qui c'è il riassunto di tutto quello che abbiamo parlato oggi. Más bien, dice Pablo, Piuttosto. propónganse. Ahora, ¿pero qué es proponerse? Proponerse es hacer un esfuerzo. Proporsi vuol dire fare uno sforzo. Fácil no va a ser. Non è facile. Es que desde donde usted está, Da dove voi siete, usted me ve de un color esta corbata. voi vedete un colore di questa cravatta. Pero yo le aseguro que si nos saludamos después del servicio, Sono sicuro che se ci salutiamo alla fine del culto, cuando me tenga cerca la va a ver de otro color. quando vi avvicinate la vedreste di un altro colore. Y eso es lo que en la iglesia no terminamos de aprender. Questo è quello che in chiesa non smettiamo di imparare. Entonces dice Pablo, propónganse. Quindi dice Paolo, proponetevelo. Propónganse no andarse juzgando, Proponetevi di non andare giudicandovi, no andarse poniendo tropiezos, non andate ponendo inciampi, no ponerse obstáculos. scandali. Y si usted lee, y ahí lo hace en su casa, Se voi leggete a casa vostra, en el versículo 14 Pablo dice lo que él piensa. nel versetto 14 Paolo esprime quello che pensa. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor que no hay nada impuro, dice Pablo. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda in se stessa. Pero Pablo está diciendo, ni mi opinión interesa aquí.
Però Paolo sta dicendo neanche la mia opinione è importante. Lo que interesa es que la obra de Cristo siga adelante. Ciò che importa è che l'opera di Dio possa andare avanti, possa proseguire. Entonces yo termino preguntándoles, Allora io concludo chiedendovi, ¿cuántos aman la obra de Cristo aquí? quanti amano l'opera di Dio qui? Como 4, nada más. La Solo voy a 4. repetir. ¿Cuántos aman aquí la obra de Cristo Jesús? Quanti, ¿Y a qué están dispuestos ustedes por la obra? quanto siete disposti a fare per l'opera? Es increíble esto. Incredibile. Yo le aseguro que algunos dirían, estoy dispuesto a dar hasta la vida, hermano, por el Evangelio. Sono sicuro che ci sarebbe qualcuno che direbbe io darei anche la vita per il Vangelo, Pero no están dispuestos a tolerar al hermano o a la hermana. però non sono disposti a tollerare il fratello o la sorella. No están dispuestos a comprender al hermano y a la hermana Sono disposti a capire il fratello, la sorella, que vive y desarrolla su fe de manera diferente a uno. che vive e sviluppa la fede in modo diverso dall'altro. Pero si estaríamos dispuestos a que nos mate un león por la obra. Però siamo disposti a sacrificarci con un leone per l'opera. Entonces viene Pablo y dice, no se pongan tropiezos. Allora viene Paolo a dire non ponetevi ostacoli. Hasta ahí, hermanos. Tutto qui. Ahí lean todo lo que Pablo dice en el capítulo. E poi potete leggere tutto il resto a casa. Y sigan con el capítulo 15 también. Andate avanti col capitolo 15 Y se van a dar cuenta que nosotros e capirete che noi hemos perdido mucho tiempo abbiamo perso molto tempo y hemos servido de tropiezo a otros. e siamo stati di ostacolo ad altri. Y que es importante E è importante que maduremos como iglesia, maturiamo come congregazione, que maduremos como cristianos che maturiamo come cristiani y que aprendamos que todos tenemos un Señor. e che dobbiamo capire che tutti abbiamo un Dio. Y que como dice Pablo ahí en el versículo 12, Così come dice Paolo nel versetto 12, todos le daremos cuentas al Señor. ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Así que si usted cree que su hermano no vive el evangelio como debería de ser, Così che se pensate che il vostro fratello non vive il Vangelo nel modo giusto, él se va a presentar ante su Señor. lui ne darà conto a suo Dio. No lo condene. Non lo condannate. Pero está la otra parte, acuérdese. Però c'è anche l'altra parte. Si usted cree que el otro hermano lo vive de una manera incorrecta, Se pensate che l'altro fratello la vive nel modo sbagliato, no lo menosprecie tampoco. non consideratelo meno comunque. Amén o no amén. Bueno, hermanos, ahí les queda en el corazón y a ponerlo por práctica. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias en esta tarde por la gran bendición que concedes a tu iglesia de poder reflexionar en tu palabra. Es tuya, no es mía, no es de una iglesia, es tu palabra. Y gracias, Señor, porque a través del consejo de ella podemos aprender a vivir en paz, como dice ella misma, a procurar la paz, la justicia, la alegría en el espíritu. Gracias, Señor, por todo este pueblo que hoy tiene la gran bendición de escuchar estas verdades. Danos a cada uno de nosotros la sencillez de corazón, danos humildad en nuestra vida para llevarla a la práctica. Que el más fuerte pueda ayudar al más débil. Que aprendamos a no juzgarnos, a no menospreciarnos y menos a condenarnos, sino que recordemos que todos tenemos un mismo Señor y que todos un día nos presentaremos ante Él y daremos cuenta de nuestra vida. Gracias por tu palabra. Amén. Gracias, Señor.